Tara guys, samahan nyo ako guys. Punta tayo sa pinakamalapit na bilihan ng mga murang original na damit, pantalon, short. Lahat guys, jacket, tribal joggers, PA. Guys, adli. Guys, mana ko guys. Lipin natin guys. Mga mura dito guys. 50% off sila guys. Tara guys, nandito na tayo guys. Bilan ito guys. Daming Diba, ganda, original to guys. Check. Ganda ng shirt. Ito 31. yung 160 na guys. 800 na lang guys. Shirt guys. Shirt guys. Tribal yan guys. Ang ganda. Guys, mili na kayo sa ganda ng mga shirt guys. 800 na lang yan guys. Dating so guys, namili pa tayong marami pa dito option guys. Mga damit guys, nasa 250. 250 na lang yan guys, dating 700. Ito lang yan sa ano guys, Pagano Highway, Uli, National Road, Uli ng Tingbuka. Ito guys, guys. Ito talaga warehouse sa likod dito guys. Ang pangalan. This guys, gusto nyo yung bumili guys, punta nyo lang ating address. Chak. 29. Shirt guys, 34. wala pa, sulit, pero sa mall is